ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko tiɲɛtigi fili man di Jabate a ko i k'a dɔn jamana tɛ jɔ jamanadenw hakili tɛ sigi basigi tɛna jamana kɔnɔ abada fo k'a sɔrɔ i ka sɔrɔdasiw se b'u ye dabali b'u bolo u bɛ se fɛɛrɛ la Jabate k'a dɔn ayiwa sebaaya dugu jɛra an ka sɔrɔdasiw fɛ Jabate i k'a dɔn an ka jamanaden minnu ɲaninen kun don minnu dɔrɔlen kun don u sigiyɔrɔ la Jabate olu bɛ taa ka segin la bi ka sabati i k'a dɔn bɔlɔfuranjɛw la Jabate hali ni sɔrɔdasiw sababu sɛbɛnnikɛlaw ko kuma min bɛ fɔ ɲɛdimi fura don kodimi fura tɛ Jabate an ka jamana ka diyagoya kɛlɛ daga sigi an da la maa juguw ta ka n'olu sigi an da la diyagoya la Jabate ko ninnu bana mini cogo a n'a kɛcogo Jabate k'a dɔn a donnen don a dogolen tɛ maa si la n'an ka sɔrɔdasiw kuma n'olu ka jija kun tɛ n'u ka wuli ka jɔ kun tɛ Jabate i k'a dɔn min ka san 10 ani kɔbɔ nin diyagoya kɛlɛ min b'an da la Jabate i k'a dɔn sɔrɔdasiw ye faamuyali kɛ bi maa bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn sira o de bɛ Bamanji fanfɛ anw de bilen Jabate ka sababu kɛ mun ye Bamanji ka ayiwa juguya maa fa gɛlɛ min ye tasuma ye k'a bila forow kɔnɔ malo mɔnen walima ɲɔ mɔnen jiginɛ k'a kari ka tasuma bila la walima ka baganw faa Jabate e ko Bamanju yɛrɛ de tɛna k'u yɛrɛ disa an bɛ donni min na ko bi don o don Bamanji cɛ 10 cɛ 20 sira fɛ u kana sa u bɛ n'u yɛrɛ di an ka sɔrɔdasiw ma a y'an kɛ kasoladen ye a kana an faa Jabate sɛbɛnnikɛla k'o sɔrɔla min na i k'a dɔn wuli ka jɔ kura faamaw ye min boloda sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye min boloda Jabate i k'a dɔn faali da kelen Jabate i k'a dɔn an tɛ sigi k'u kɔnɔ bilen koyi min ye sɔrɔdasiw bɛ yaala de sa ayiwa min ye kunnafoni walima a dɔnna k'a fɔ u bɛ yɔrɔ min ka t'u ɲini f'u jabalaw la Jabate i k'a dɔn k'u ta de tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tile 2 in na wuli ka jɔ min bolodalen don Jabate i b'a ye k'a fɔ cɛ 10 ani 7 Bamanji marifa a 19 Jabate Lansorokɛte Jabate k'a dɔn Lansorokɛte n'o ye marifajuguden ye o 19 Jabate o de minɛn'u na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sofara ye ka taa bila min ye Awa Jangasabugu ani Bajangara Jabate décembre kalo tile 31 tɛmɛnen Yankadi Yenje Jabate k'a dɔn u ma da u ma minnu sera ka porokoto k'u gɛn janvier kalo tile 12 tɛmɛnen Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye tɛgɛ ye o taara da u kan sabula min ye n'i bolila ka dangɛ Jabate mobilitigiw n'i y'olu da i tɛ avion tigi da avion tigiw yɛlɛla sanfɛ Jabate k'a dɔn sama soso min ye Logori ye min ye Bankasi mara ye u taara k'u la ye Jabate i k'a dɔn min ye mugujugu ye k'a sur'u kan Bamanji kologɛlɛ minnu bɛ u ka ɲɛmaaba filanan yɛrɛ dɛ tɛgɛ dar'u kan Jabate k'a dɔn Katiba Masina o ɲɛmaa dɔ don a tɔgɔ de ko Usumani Siribe u k'a ma ko Bobara Jabate sɛbɛnnikɛla ko ani cɛ caman ɲɛmaaw na olu bɛɛ lajɛlen dajira i k'a dɔn mugujugu fɛ a ko n'o bɔra la Jabate i b'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ ye kɔsa in na u kelen bɛ ka toit kura min da kɛlɛkɛbolo la Jabate u k'o de ma ko kɛlɛtigi min ye jamana camancɛ ye Alatona min ye Jabali mara ye Ɲɔnɔ Jabate k'a dɔn sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ ani ayiwa min y'u ka dabali kura ye janvier kalo tile 15 san 2020 Jabate i k'a dɔn ayiwa tu belebeleba dɔ tun bɛ yen jaja ye y'u dɔgɔrɔ de ye u ka maramafɛn an'u ka tiɲɛnifɛn caman de ye u ko min ma tubabukan na base logistique Jabate i k'a dɔn o 2 u taara b'o kan ka tasuma yur'u a kan k'a bɛɛ lajɛlen jeni ni k'a yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye Bamanju n'u koronna u bɛ boli ka t'u dogo yɔrɔ minnu na o tukolo banden Jabate k'a dɔn ta nana tugu o fana na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi Jabate k'a dɔn o kɔni bɛ kɛnɛkolojala de ka ɲininkali kɛ Ɲɔnɔ Jabali Jabate hadamaden bɛ tanga yɛrɛkɛ la maanifin bɛ yaala la i sago ni dungɔ na Jabate sabula jakuya kɛlɛ min ani jakuya faali min bolodalen kun don Jabate k'a dɔn banna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate Bamanji min ye cɛ 10 bɔɲɔgɔnko ye Jabate k'a dɔn o fana dɛrɛ la min ye pick-up ye den 10 ani 2 marifajugu bɛɛ lajɛlen b'a sanfɛ ani moto Jabate k'a dɔn u y'o minɛ téléphone 57 min bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli Jabate i k'a dɔn ani ayiwa angɛrɛ dɔ b'u bolo o tɔni caman de ye o bɛ kɛ sababu ye min ye mugujugu dilanli ye min bɛ bali ka wuli
bɔjabati ka don tɔni caman de fana u y'o sɔrɔ sɔrɔsiw u ma da u ma bɔjabati wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko dugu wɛrɛ minnu bɛ o dafɛ bɔjabati ka don u y'u nɔbɔ k'u gɛn bɔjabati i k'a dɔn a ma ɲɛ min kɔ dimanche tɛmɛnen janvier kalo tile 16 bɔjabati i k'a dɔn u ka ɲɛma maa fila bɔjabati ani cɛ 13 bɔjabati k'a dɔn olu nana u yɛrɛ di an ka jamana sɔrɔdasiw ma bɔjabati k'a dɔn sabula taayɔrɔ tɛ muguci yɔrɔ tɛ u y'a dɔn k'a fɔ boli banna bɔjabati k'a dɔn u ye marifaw ni fɛnw bɛɛ fili k'u bolokala kɛ u kukala ye ka n'u yɛrɛ di an ka sɔrɔdasiw ma a y'a minɛ bɔjabati a kana an fa anw kɔni bolila wa anw ni bɔra a la bi anw ni bɔra a la sini min kan ka kaana a y'o kaana sɛbɛnnikɛla ko bɔjabati an bɛ don min na ko bi Mali armée ka jagɛlɛya a n'u ka cɛfarinya a jubaju ye an ka jamana ɲɛmaaw ye dɛ an k'o fo ka nɔgɔ b'o la a jubaju ye jamana ɲɛmaaw ye dɛ bɔjabati an bɛ don min na ko bi yɔrɔ yɔrɔ kun kelen bɛ siranya fɛn ye ni Bamaji kelen bɛ k'a k'a sago ye bɔjabati a bɛɛ lajɛlen bosiliw la bi a ko an bɛ don min na ko bi sanayɛlɛ kɔni k'an b'an da ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la l'Express de Bamako karamɔgɔ Dabatukura ne bɛ n tɛgɛ don fasiriba n'o ye Musa Jara Musa a ko min kɔni an ka jamana ye karamɔgɔ Dabatukura an sigilen bɛ an bɛ ka lajɛli kɛ an sigilen bɛ an bɛ ka mɛnni kɛ Mali bɛ embargo kɔnɔ n'o ye CEDEAO ale ni UEMOA ka tigɛdi ɲɔgɔnma ye fasiriba ko Mali ka ni janfa jugu karamɔgɔ Dabatukura an bɛ mɛn ka nin tariki in da dɛ fasiriba ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ sɛkili foroko mana maa o maa kun suwa a ko gabakurun b'o janfa la a ko Alasani Daramani Ouattara n'o ye Koniwarikaw ka masakɛ ye karamɔgɔ Dabatukura bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolodenkɔni ɲɛsin a ma janfa jugu Mali kan cɛ nɔ tɛ muso tɛ Ado don fasiriba ko min ye Ado ye e ko a yɛrɛ fɛnɛ kamana gɔni tɛ de karamɔgɔ Dabatukura min kɔni ye an ka jamana ye Ibrahim Boubacar Keita utukalo dɔ tile 18 fanga darakila ale la o kuma Ado y'a ɲimi o don in kama ko ma bɛn ale ma k'an bɛ bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ n'o ye démocratie ye o kuma min ye jamanadenw y'u hakili ta ka da maa min kan ko surasi man k'o bɔ a ka sigiyɔrɔ la karamɔgɔ Dabatukura ko tɛ bɛn fiyewu fasiriba ko min ye Ado ye o don in kama farafinna tilebiyanfan jamanakuntigi tɔw a y'ulu kɔnɔna suruko ni ka u fitina k'u kɛ Mali kan Mali surasiw filɛ ne ka min kɛ an tɛ jɛn n'a ye o kuma an ka kangari belebele da u ye n'u ma to an ta la min kɔni ye dancɛw ye an ka datugu dancɛ datugu k'a kuma bɔra maa min da kɔnɔ k'o de ye Ado ye fasiriba ko a ko min ye Alasani Daramani Ouattara ye ni dancɛ datugura a bɛna laban cogo di kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la masiba jumɛn bɛ a la karamɔgɔ Dabatukura ko a m'a miiri o la koyi sabu min ye a jɛɲɔgɔn caman yɛrɛ bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ Alasani Daramani Ouattara ye a bara ta Ado i sigi ka jateminɛ kɛ i sigi k'i miiri dancɛ mun n'an y'a datugu an ni ɲɔgɔn cɛ sanni feere mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ filani teriya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bara ta kɔlɔlɔ tɛna da Mali dɔrɔn ma dɛ an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ a ko la a ko k'o tɛ baasi ye Mali ta kɔni ko na jugu an n'olu ta ye fasiriba ko min ye Alasani Daramani Ouattara ka jamanaden caman bɛ yen olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'a nɔfɛ ko Ado o kuma karamɔgɔ Dabatukura k'a ma miiri fɛn dɔ la dɛ min ye manda 2 ye Koniwarikaw ka jamana kalafili y'o ye ko mun na ko Ado ye jamana sariya sunba yɛlɛma ni ka coup d'état kɛ jamanadenw na ko kuma k'a ɲinɛn'o kɔ ayiwa ko ni Mali surasiw ye coup d'état kɛ IBK la o kuma ko ale fana ma coup d'état kɛ Ivoirien na wa o kuma ko Ado kana ɲinɛ o kɔ koyi k'a sigilen bɛ fanga mun na ko jamanadenw ka fanga don a ta tɛ k'a ta banna fasiriba ko a ko a ye maa min fana sɔrɔ ka fara a ka jɔ kan o de ye Alpha Condé ye a ko Alpha Condé fana coup d'état kɛ Laginɛkaw la k'o kɛra bɛɛ ɲɛna CEDEAO ye mun ko la fasiriba ko a ko Alasani Daramani Ouattara filɛ ka dɛngɛna jugu min ta ka Mali sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatukura k'a kɔlɔlɔ tan tɛ kɔlɔlɔ min ni jamanadenw kɔni bɛna sɔrɔ karamɔgɔ Dabatukura min ye Burkina Mali ka taa bila Sénégali ale ni Konowari yɛrɛ fasiriba ko an bɛɛ lajɛlen b'an tɔmɔta sɔrɔ nin ko in na sabu jamanadenw ye kule daminɛ ka ban maa minnu bɛ dancɛw la karamɔgɔ Dabatukura olu kulekan ye fɛn mun ye tile bɔ fo ka taa tile bin o de ye joona joona a ye dancɛw dayɛlɛ maa minnu bɛ ji danganaw na n'o ye pɔriw ye olu fana kulekan ye mun ye tile bɔ fo tile bin a ye dancɛw fasiriba ko a ko n'i taara Sénégalikaw ka pɔri la bi karamɔgɔ Dabatukura ko yen kɛmɛ Tomo ye baarakɛlaw sigilen bɛ k'u bolo don da kɔrɔ janko a dɔnnen don k'a fɔ ko ja Mali de tun bɛ ka Sénégali balo ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn a filɛ dɛ ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fasiriba ko Musa Jara a ko min ye Sénégalikaw ye olu yɛrɛ ka politiki maa kologirin dɔ bɛ yen n'o ye Ousmane Sonko ye Ousmane Sonko karamɔgɔ Dabatukura ale yɛrɛ lajɛ belebele boloda a ye mun fɔ ka jamanadenw wuli k'a jira k'a fɔ min ye Macky Sall ye o kuma n'a dun ma kunnaja an bɛ sɔn ka bɔgɔ k'a ɲimi ɲɔgɔn na dɛ o kuma min ye Macky Sall ye dancɛ mun bɛ ani Mali cɛ a k'a dayɛlɛ joona joona olu b'o de fɛ siga t'o la
Sénégalikaw fitinana karamɔgɔ da batungora diɲɛ ma dongo do Sénégalikaw bɛ wuli ka jɔ kɛ o kuma k'a yira k'a fɔ ko jagoya fɛn mun filɛ nin ka kɛ malidenw kan ko malidenw n'o man kan n'i ye CEDEAO ka sariyaw lajɛ karamɔgɔ da batungora nin t'a kɔnɔna la o kuma min ye ka fiɲɛ tigɛ Mali la ko maliyɛnw fali ko de b'u kɔnɔ wa mun de ko b'u kɔnɔ o tɛ se u tɛna se ka fɛn kana hali ni min tɛ nin ye o tɛ se Fasiriba ko min ye farafinna jamanadenw ye u y'a yira k'a fɔ k'u b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye nin kalo in tile 22 karamɔgɔ da batungora ko farafinna jamana bɛɛ lajɛlen bɛna wuli ka jɔ kɛ dɛ k'a yira CEDEAO ɲɛmɔgɔ la k'u binna Mali kan u ka da yɛlɛ malidenw ka jamana y'u ta ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo min ka d'u ye u b'o de kɛ ni san 20 ka d'u ye k'u b'o de boloda munna u bɛ don malidenw n'u ka hakilinaw cɛ maa ɲɔgɔn ye a filɛ dɛ ni Alassane Dramane Ouattara ma kunnaja a bi ci a da i b'a fɔ ko nkɔyɔ a kana siga kunnafoni filɛ nin ye hali an ye min bɔ Express de Bamako kɔnɔ Musa Jara ale ka sɛbɛnni don Bajabate namu ni san ye wulu bugɔ kungo kɔnɔ Bajabate kana ɲininkali kɛ i k'a dɔn sira dɔnbaliya tɛ a b'a tigi de kɔnɔ Bajabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara Alhaji Abe Haidara Bajabate i k'a dɔn an bɛ taa n ɲininka ayiwa chambre commerce président min ye Yusufu Bacili Yusufu Bacili a kan ka sɔrɔ Mauritanie Nouakchott Yusufu Bacili an sɔgɔma président an tulo b'i la Mali bɛɛ tulo b'i la i bɛ direct la ayiwa an b'a fɛ k'a dɔn kunungo a kun bɔra Conakry ayiwa n y'a dɔn ayiwa kunungo asafurla a kun kan ka sɔrɔ Mauritanie Nouakchott ayiwa a ko bɛ cogo di président vraiment nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que ka jamanadenw kunnafoni o ye ko ɲumanba ye réseaux sociaux ka ca bi mɔgɔ caman bɛ t'u sigi ka fɛn caman fɔ mun t'u ka baara ye ani u tɛ mun ɲɛdɔn ka mɔgɔ caman bila fili la i y'a fɔ cogoya min na kun n'a sini an taara Laguinée ani ministre 5 Abdoulaye Diop de ye chef de mission ye ani ministre des finances ani ministre des mines ani ministre de l'éducation territoriale ani ministre des transports an taara kuma ni Guinée autorités ye an'u ka port mɔgɔw ka yir'u la k'a fɔ an nana comme o ye jaabili kɛ tɔ min na CEDEAO ye déclaration kɛ k'a fɔ ko u ye embargo k'anw na olu nana wolo yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko k'olu sen t'a la k'an ka na ka na u bonyamasegin barikada k'u ye ka ɲini k'o fana ni Ala sɔnna nin ko in an b'a kɛ ba la an bɛ tɛmɛ u fɛ yen nɔ an y'u ka port visiter u ka port capacité bref ka bɔ Bamako yan nɔ ka taa Conakry ka bɔ Conakry ka na Bamako gɛlɛya fɛn fɛn kan ka se ka k'a la acteur fɛn fɛn b'a sira la an ni olu bɛɛ sigira k'a bɛɛ kuma fɔ k'a ban pewu u ka président y'a fɔ an ye k'a fɔ ko yan ale tɛ datugu ale b'a considérer anw ni olu bɛɛ ye kelen ye an kana tɛmɛ u ka port la u tun bɛ condition mun kɛ kɔrɔlen u ye dɔw yɛrɛ de bɔ a la k'a fɔ ko condition t'a la an ka na cogo min y'an diya an ka baara kɛ n'o ye an bɔra kunna sini Conakry an taara Mauritanie an sera yen nɔ ani olu autorités ani service technique mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ minɛn ko la ka bɔ port la ka se fo Gogi an n'olu bɛɛ kumana kelen gɛlɛya fɛn fɛn ka se ka sɔrɔ ko la comme détail t'a la an y'a bɛɛ fɔ ka ban u ka ministre de l'administration territoriale ani ka affaires étrangères u ko k'u ka président ko yana an ka na ye ko n'an nana discussion na ko condition t'a la donc u k'a ma ko an k'a faamuya an kɔni bɛ discuter ka point fɔ k'a fɔ yan de gɛlɛya ye yan de nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan mais an k'a considérer ko u sɔnna bɛɛ ma. oui mais président an kun y'a mɛn waati la réseaux sociaux kan ko Mauritanienkaw ko ayiwa CEDEAO ye min fɔ k'u b'o de kɛ k'u ka yɔrɔ datugulen don o tɛ tiɲɛ ye. o tɛ tiɲɛ ye. et puis a
n'a ye bata Mauritanie minɛnw bɛ ka charger ka na yan nɔ tabarikala Mauritanie tɛ CEDEAO la o Mauritanie kun bɛ CEDEAO la a mɛnna u bɔra depuis sanction ma kɛ Mauritanie bɔra CEDEAO la depuis sanction ma kɛ minɛnw bɛ bɔ Mauritanie ka na yan donc an taalen yen nɔ u y'a kurakuraya k'a f'an ye ko an bɛ discussion kɛ k'a point identifier yan de gɛlɛya mais an k'a considérer olu sɔnna bɛɛ ma sans condition. Oui, mais président n b'a fɛ ka min dɔn min ye nin port fila ye Conakry port ani Nouakchott port kɔrɔlen Mali bɛ taa Abidjan port ani Dakar port la est-ce que capacité min bɛ o port ninnu na a bɛ ninnu na wa o ye kelen ye filanan est-ce que sécurité parce que rébellion bɛ sen na Mauritanie yan fan in fɛ gɛlɛya t'a la wa. Voilà, ni kuma ɲumanba ye pour que n bɛ fɛn dɔw f'i ye i k'a faamuya. Awɔ. N'i bɛ bateau boli yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka na port ninnu na. N'i ye minɛn kɛ bateau belebeleba kɔnɔ. O de ka nɔgɔn ka tɛmɛ n'i y'a kɛ bateau fitinin kɔnɔ. Ni bateau belebeleba fana bɛ taa port mun na. O k'a sɔrɔ n'a sera dangan na. A ka dun. Mun b'ale permettre ka jɔ. U b'a fɔ ma ko quai. Quai, awɔ. Mauritanie ta. Kɔrɔlen. A tun bɛ mètre 9 la. U y'a bila mètre 13 la sisan. K'u ka quai tun ye 2 ye. U y'a kɛ 7 ye sisan. Quai dɔ b'u bolo. U y'o kɛ mètre 15 ye. O b'a yɛrɛ k'a fɔ ko bateau mana na. 50,000 tonnes. N t'a dɔn u bɛ fɔ bamanankan na cogoya min na 50,000 tonnes. Tɔni 50,000. Ba kɛmɛ duuru. Donc o de bɛ se ka bateau bɛ se ka na o la ka jɔ. Bateau minnu bɛ na très généralement i bɛ bateau minnu ye ka na n'a ye. 15,000 tonnes. 12,000 tonnes voire 20,000 tonnes mais hali ni na ni bateau ye bi mun bɛ taa 50,000 tonnes la. N'a nana kɛ b'u bolo a bɛ se ka jɔ yen nɔ. Sikeyi. Donc o y'a yira k'a fɔ ko bi u ka port capacité ka navire reçoit. Ani ka caman reçoit ɲɔgɔn fɛ. O problème banna Mauritanie port la bi. Filanan ye mun ye. Naam. Comme u tɛ CEDEAO kɔnɔ. An n'u tɛ wari kelen na. Commission de transit kun ka gɛlɛn an n'u cɛ. An y'o point bɛɛ discuter k'u y'a bɛɛ ye ka to yen. Solution kelen mun bɛ yen nɔ an n'u bɛnn'o kan. Ka minɛn garanti ka bɔ port la ka se Diboli. Ka se Gogi. Chambre de commerce Mauritanie. A bɛ jɔ o garanti kɔrɔ. Ka bɔ Mauritanie ka na Mali kɔnɔ. Ka bɔ Nouakchott. Ka bɔ Nouakchott. Minɛn bɛ na su douane na. Awɔ. Très généralement douane mɔgɔw b'a fɔ d'accord ni jɔn bɛ minɛn in garanti. F'a ka bɔ an ka dugu kɔnɔ. F'a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Mɔgɔ dɔw kan ta yɛlɛma jamana kɔnɔ. Chambre de commerce Mali. Ani Mauritanie. U ye bɛnkan dɔ kɛ. K'olu bɛ kɛ garanti ye. Minɛn bɛ bɔ Nouakchott port la. Ka na fo Gogi. Ka bɔ Gogi fana. Ka se fo Bamako an b'o garanti. Pour que fili se ka k'a la minɛnw nana a kana jɔ. I y'a faamuya. N y'a faamu. Guinée port la. Mètre 13 b'u bolo o fana profondeur la u b'a fɔ que 13 bɛ yen. Bateau fana mana bonya cogo o cogo n'a nana. A bɛ se ka jɔ. A bɛ jigin. Ka bɔ Guinée ka na Bamako yan nɔ. Kilo 909 don. Yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ montagne b'a la. U bɛ ka sira in dilan. Pour que ka montagne dévier. N'o sira banna. Conakry port ka na Bamako. A bɛ kɛ kilo 800 a cayalenba kilo 700 a cayalenba kilo 800. O yɛrɛ ka surun Abidjan ni Dakar ye o. Kosɛbɛ Dakar ye kilo 1000 ani 300 ni bɔra ni jɛma ye. Kilo 1000 ani 250 ni bɔra ni kita ye. Awɔ. N'i taara Abidjan bi san kilo 1000 ani 200. Mais n'i taara yan fo Kɔlɔnjɛba ka taa Tɛngɛrɛ la. Ka taa Bunjali ka taa San Pedro. O ye kilo 1000 ni 100 ani dɔɔni ye. Mais ni Guinée ta banna. A bɛ surunya ka tɛmɛ port ninnu bɛɛ kan. A bɛ surunya ka tɛmɛ port ninnu bɛɛ kan. Ka kuma la surunya. Awɔ. Abidjan port. Profondeur la.
ani Jakarta ani Lometa olu ka jana bɛɛ Lometa ka jana bɛɛ profondeur la o ka dun ka tɛmɛ port nun bɛɛ kan bi bila la Guinée ani fɛn ani Mauritanie u ka port dilan ka ban parce que a kun bɛ chantier la maintenant caman ta u fa bɛɛ ta banna ka ban yɛrɛ an y'u ka port de visiter kunu Nouakchott terminal de visiter terminal à conteneur a bɛ se ka bateau jigi mun bɛna ni conteneur 800 ye mun bɛna ni conteneur 1000 oui mais président donc sisan mina sugu bɛɛ bɛ se ka na nin port fila fɛ Conakry ani Nouakchott fɛ mina sugu bɛɛ parce que mina ye carte fila ye awɔ mina dɔ bɛ kɛ conteneur kɔnɔ ka na mina dɔ bɛ kɛ varagi ka na awɔ varagi i n'a fɔ ko sukaro awɔ kɛ conteneur kɔnɔ malo ninnu engrais ninnu tulu ninnu nɔnɔ ninnu donc ko le produit de grande consommation là tout à fait olu caman bɛ yen nɔ olu tɛ kɛ conteneur kɔnɔ olu tɛ kɛ conteneur kɔnɔ donc olu bɛna varagi la de bon port ninnu fila bɛɛ moyen b'u bolo bi ka nin produit sugu bɛɛ reçoit ka n'a yen nɔ tun ye gɛlɛya ye an taara furan ka ban pewu donc an b'a ɲini mɔgɔ fɛ an bɛ kalo 2 ani dɔɔnin na sukaro la minnu bɛ na ni sukaro ye minnu bɛ na ni tulu ye minnu bɛ na ni nɔnɔ ye minnu bɛ na ni malo ye minnu bɛ na ni engrais ye a ka ca olu bɛ bateau kuturu de san u ka orienté ka taa ninnu port fila bɛɛ la n'a sera yen nɔ fana moyen bɛ ɲini u ka na joona jamana kɔnɔ carburant kun tɛ bɔ Mauritanie ka na yan nɔ o paquet fana banna o y'an fara kan o fana na yen nɔ fana an bɛ carburant ta est-ce que donc vraiment ne fɛ maliyɛn k'u hakili sigi ni ala sɔnna ka nin ko ninnu to sen na foyi tɛna manqué Mali la yan inchallah tile fila in na sukaro kun ka gɛlɛn awɔ o tɛ dépend embargo la tulu ka gɛlɛn awɔ o tɛ dépend embargo la covid 19 2020 usine minnu bɛ ninnu minɛn ninnu dilan ani minnu b'a sɛnɛ olu ka baara kun jɔra de a kɛra ten u y'a repris 2021 na u ma caman kɛ jamana minnu ka bon jamana bɛ mun na i n'a fɔ Chine Brésil ninnu fɛn fɛn tun bɛ sugu la olu y'a bɛɛ san sugu sariya de ye n'a ka dɔgɔ a bɛ gɛlɛya n'a ka ca a bɛ jigin awɔ mais an bɛ mun don sukaro kɔnɔ san kɔnɔ 300 000 tonnes 80 000 ou 100 000 bɛ dilan an fɛ yan nɔ usine fila bɛ Segu mara la u b'a fɔ ko Sokala ani Sokala tout à fait olu bɛ fila bɛ mun kɛ 90 000 tonnes voire même 100 000 n'a cayara yala an ka taa ministre de finance ale de bɛ ministre de commerce remplacer ale ye u wele ka na k'a fɔ k'u ka sukaro jigin k'a bila 70 la pour que grossiste ka s'aw bolo revendeur i ka kilo sukaro sɔrɔ 100 la 100 bon n t'a fɔ o ye cadeau ye sa mais o ye baara mun ye o ye effort ba de CMT bɛ na grain coton di iliri ninnu ma u ka grain bisi ka turu b'a kɔnɔ an bɛ turu mun don Mali la san kɔnɔ 100 o 100 50 ou 60 bɛ dilan an fɛ yan nɔ o ye CMT ka coton ye alhamdulilayi grain coton sɔrɔla hali n'u nana tulu min kisi fana tulu bɛ se ka jigin mɔgɔ bɛ bɔ ni tulu tɔ fana ye ka bɔ kɔfɛ ka na o ye exonération di o fana na o jɛra a dura fana kɔ. Très bien président welekan jumɛn b'i bolo k'a taara maliyɛnw ma ani jagokɛlaw ma walasa jamana ka suma welekan jumɛn b'i bolo. welekan mun bɛ ne bolo ka taa maliyɛnw ma. k'a fɔ ko in an k'a kɛ ni hakili ye. ayiwa. kuma caman bɛ fɔ an k'o bɔ a la. hali ni Sénégalais malgré embargo bɛ yen. daba u bɛ minɛnw bila ka na mun tɛ hali produit alimentaire ye n b'o f'i ye bi. hali mun tɛ produit alimentaire ye. an b'o kuma la. u b'a bila ka na. n'a fɔra ko produit alimentaire t'a la. fura t'a la. taji t'a la. gɛlɛya bɛ yen dɛ mais o gɛlɛyaba de bɛ tɛ. o dugula bɛɛ ye bi dun ka fa ka se ka sɔrɔ fɔlɔ. kosɛbɛ kosɛbɛ. o ye kelen ye. filanan ye mun ye. commerçant. nin waati in. sɔrɔ waati tɛ. jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. hali. n b'a fɔ mɔgɔ si ka pɛridi. mais sɔrɔ waati tɛ. bɛɛ ni jɔyɔrɔ don. awɔ. o
kan k'u jija ka fɛɛrɛ kɛ minɛn ka se yɔrɔ bɛɛ nɔgɔya la bɛɛ ka dɔɔni ɲini a kan ala k'a kɛ ten i y'a faamuya ani sabanan fana an b'a ɲini autorités fɛ furukufuruku min bɛ ani CEDEAO cɛ bi u ka dialogue privilégié an n'u ka kuma nin ko nin hali tiɲɛ tɛ u y'a kan na tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ mais sanction ka bɔ an kan défi b'an bolo bi mun ye priorité de priorité ye o de ye sécurité ko ye pour que an ka ɲɛsin sécurité ko la ni kumakan dama dɔ tɛmɛ ne bolo k'a lase Bacil vraiment an bɛ dugawu kɛ ko ala ka a kuncɛ ɲuman kɛ hɛrɛ ye joona ami jamana ma merci président fɔra n b'aw fɔ aw b'aw ka baara la aw bɛ kɛ sababu ye tɔgɔ dɔn awɔ kunnafoni ka se ka jɛnsɛn ka taa yɔrɔ la ni ala sɔnna donc ala ka aw bolo mɛn aw ka baaraw la ya rabbi merci beaucoup. Merci bien Youssouf Bacil chambre de commerce président Bois Diabaté i ka dɔn u bɛ délégation ba dɔ bɛɛ ayiwa taama na min ye Conakry ani n k'i ɲininka Nouakchott ye waasa i k'a dɔn jamanadenw bɛ lafiya an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin a ma Mamutu an bɛ se ka ne e fa fɛ cɔ an ka Tezara premier min jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Bois Diabaté an ka taa cakɛda la cakɛda min n'u k'a ma INPS INPS ye foroba cakɛda ye min ma k'a ma a n'a wulikajɔ ka bon kosɛbɛ Bois Diabaté nka INPS san o san min ye wulikajɔ kura ye min ye hakilina kura ye o de bɛ don bɛrɛ la min bɛna ni cakɛda in yɛrɛ sigilen ye a Sesabara kɔnɔ Gɔmɛ Bois Diabaté i k'a dɔn INPS nganamu ani nkalon ni suɲɛni o barika bonyana nin cakɛda in na kosɛbɛ kunungo i k'a dɔn a yelen kun ka bon nka bi a bɛ ne ka kɛ mɛku ye Bois Diabaté sɛbɛnnikɛla ko ɲɛmaa min kun bɛ yen o de ye madame Sidibe Zaminatou Cissé madame Sidibe Zaminatou Cissé i k'a dɔn ale kun ye directrice générale ye Bois Diabaté a ka waati la wulikajɔ dɔw kɛra taamasiyɛn dɔw yera Bois Diabaté mɔgɔw tun bɛ k'a fɔ ko tabarikala INPS bilama a b'a fɛ ka nɔbɔ Bois Diabaté nka su ma ko ayiwa o dugu ma jɛ u nana o muso in bolo bɔ baara la ka na ni maa kura wɛrɛ ye Bois Diabaté maa kura min nana Bois Diabaté ani nganamu suma ka bɔ yɔrɔnin kelen kɔsa in na Bois Diabaté k'a dɔn sugubulon dɔ dira dɔ ma INPS la Bois Diabaté i k'a dɔn bazɛn feerela don suguba la i k'a dɔn denmisɛnnin jeni Bois Diabaté k'a kɛ bana ye k'a kɛ nafolotigi ye joona nka n'i ye ko ta k'a lajɛ INPS a ɲɛmaaba dɔ de den don Bois Diabaté u sina ka sugubulon ta ka d'a ma ten 500,000 kalo o kalo Bois Diabaté o ye 50,000 ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sa kɔnɔ u nana o marché ta ka di nin kamalennin ma Bois Diabaté kamalennin in dun ye jagokɛla su kɔnɔ tiɲɛ don a bɛ bazɛn feere de kɛ nka u b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye sɛbɛnnikɛla ko INPS ɲɛmaa dɔ bɛ yen o de den don Bois Diabaté i k'a dɔn ayiwa min ye nɔnɔw ye ani sukoro ni boisson INPS baarakɛlaw bɛ min dun tile kɔnɔ o marché de taara ka d'a ma sɛbɛnnikɛla ko sugu in kɔni dira i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen nagakɔrɔ vis-à-vis de Kinshasa Bois Diabaté maanifin kamana ganna ŋunuŋunu wɛrɛ nana wuli Bois Diabaté min b'a jira k'a fɔ INPS i k'a dɔn awa sɔni walew ni kabakoko minnu kan ka dabila Bois Diabaté i k'a dɔn ɲɛmaa kura nalen a bɛ n'a fɔ dɔ de faral'o kan ni ka ko kuraya a ko i k'a dɔn nin wulikajɔ in ni ala ma jan kɛ INPS ko yɛrɛ a dakulunden bɛ sɔn ka ten sabula baarakɛlaw diminen bɛ Bois Diabaté i k'a dɔn awa maakura ni maakɔrɔw olu de kɛlen bɛ k'u kankara ɲɔgɔn na sa kuma min ye madame le ministre madame Sidibe Zaminatou Cissé Bois Diabaté i k'a dɔn Zaminatou Sangare iyo ayi wala Zaminatou Bois Diabaté i k'a dɔn ministre o nana mɛn k'a fɔ min ye ayiwa INPS yɛrɛ directeur i k'a dɔn kɔrɔlen 54,000 kalo o kalo de y'a sara ye Bois Diabaté i k'a dɔn donbolo wɛrɛw ani maakama minnu bɛ i k'a dɔn o n'o tɛ kelen ye jamana min ye fantan jamana ye i n'a fɔ Mali joli bɛ se k'o kɛ Bois Diabaté i k'a dɔn kura min fana nana Bois Diabaté i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn ayiwa o fana nana o sara kelen de bolo d'a kan
million 54 kalo kalo wajibate ni ɲɔgɔn na fandan jamani ministre jamana tusangare kuma fɔlen o ye min kɛ o ye lettre kɛ autorakolo tile 20 ani 9 ka ɲɛsin min ye conseil d'administration INPS ma k'a f'u ye ayiwa min ni min b'a ka yɔrɔ in na jango ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye directeur ba ye u ka danga agent comptable sarako minnu sara min ni sara minnu bi d'u ma u bɛ min da kalo o kalo i k'a dɔn o sara ka ca o ka ca fo k'a fɔ k'a to ten jamana bi danga min na n'a fɔra ko ɲɛmaaw mana u nama dunna wajibate k'a dɔn kɔma fɛn o fɛn bɛ yen o n'a ɲini ka dɔ kɛ o tuma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ye lettre ani sɛbɛnfura kura bɔ wajibate k'a dɔn saraw kan ka jigin ka bila hakɛ min na ani baaraw kan ka taa taabolo min na ɲɛmaaw ko k'u tɛ maa b'u nacogo dɔn de ɲɛmaa ko k'u tɛ ministre ma k'u tɛ wajibate i k'a dɔn directeur yɛrɛ bɛ se ka ayiwa ministre sɔsɔ cogo di sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn directeur n'a ka danga wajibate i k'a dɔn u bɛ wari min da kalo la hali ministre kuturu t'o sɔrɔ a ko o tuma an bɛ don min na ko bi wulikajɔ wɛrɛ de kan ka boloda INPS kɔnɔ directeur kura min nana wajibate i k'a dɔn k'o ma ayiwa Usumani Kulubali wajibate i k'a dɔn directeur kura min ni o ye Usumani Kulubali dunun ni bala fɔra a nani na Usumani Kulubali ale de kɛra INPS directeur ye a bɛ baara in dɔn maa kolo gɛlɛn don a cɛsirilen don wajibate sɛbɛnnikɛla ko nkalon de fili kɔrɔ nin nkalonba de fili kɔrɔ a ko INPS ŋanamu a n'a sonyani bila ko tɛ wajibate k'a sababu kɛ mun ye min ye directeur kura sigili o ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i k'a dɔn ayiwa min ye kɔrɔlen fɛn o fɛn bɛ yen n'olu ni directrice kɔrɔ in kun ka surun wajibate k'a dɔn gɛlɛya de talen bɛ k'o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ i chauffeur wo wajibate i k'a dɔn ayiwa hali i ciden gansan i k'a dɔn wulikajɔ ni juguya talen don k'a bɛɛ lajɛlen de sɛgɛrɛ sabula tasuma bi daw la sɛbɛnnikɛla ko directeur général kura Usumani Karimu Kulubali a n'a ka danga ani agent comptable wajibate k'a dɔn olu bɛ wari min da kalo la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u kɔni dande t'o la min ye awa wulikajɔw ni sariya kuraw ye o de kan ka sigi ministre fɛ sa ministre b'a fɛ k'o min kɛ dɛ o bannen don wajibate a ko i k'a dɔn don o don sugu bulu kura don o don ŋanamu kura don o don n k'i ɲininka i k'a dɔn hakilina kura min kɔni ye INPS ni wulikajɔ ma boloda min ye camancɛ fanga mɔɔw ye wajibate k'a dɔn a tɛ ja dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tun wɔra an ta o laban ye boli ye ne bɛ n tigɛ don ko kura le Ogon fasɛrɛba n'o ye Fatumata Makone ale ni min ye Macham ale ni Fatumata Ma ye karamɔgɔ de bɛ tun wɔra u fila jɛra ni k'a sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ u ko an ka taa caisse malienne de sécurité sociale n'o ye CMS ye karamɔgɔ de bɛ tun wɔra min ye cɛ duman dɔ bɛ yen Alassane Traoré fasɛrɛba ko fili ma kɛ nin sugandili la abada karamɔgɔ de bɛ tun wɔra fasɛrɛba ko an ka jamana in kɔnɔ ni dɔw ka baara ye k'a tiɲɛ dɔw ka baara ye k'a ɲa ye o tuma jamana in kɔnɔ cɛba olu tɛ ban fiyewu fasɛrɛba ko a ko sigi tun kɛmɛ ka nin makɔnɔ min ye caisse malienne de sécurité sociale karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ wulikajɔ minnu kɛra waati tɛmɛnenw la baara dɔw ma jɛna o tuma baara dɔw taara numan fɛ fasɛrɛba ko ɲɛdɔnbaliya don o tuma ni maa taara ka bila fɛn i tɛ fɛn mun sidɔn a bɛ gɛlɛya fasɛrɛba ko an bɛ don min na ko bi hakilinaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni min ye Alassane Traoré karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ ale kɔni taara ni k'a kɛ ɲɛma danga ye maa min ye ɲɛmaba ye directeur général o de ye Isaka Kone ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min ye danga ye jɔyɔrɔ mun b'ale la baara kologiri mun b'ale bolo CMS kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ a fanga ka bon kosɛbɛ a ko maa kan ka bila ye maa min hakili jɔlen bɛ kosɛbɛ maa min kalan bɛ maa min bɛ wariko ale ni maakɔrɔbaw ka sɛbɛnfura kɛcogo dɔn karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ min kɔni yan'a bɛ taa i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ jɔyɔrɔ min na o de ye pension ɲɛnabɔli yɔrɔ fasɛrɛba ko n'i y'a lajɛ a yɛrɛ bangera san 1974 a bangera Sénégal jamana kɔnɔna la a ko min kɔni a ka dugumakɔ kalanw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye ENA ye an ka jamana kɔnɔ a n'o boloda a wulila ka jɔ min ye o diplômé san 1993 fasɛrɛba ko dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la min kɔni ye wulikajɔ ye ne ka foroba baaraw k'o daminɛ san 2000 la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ a taara min ye CMS la fasɛrɛba ko a don ye ka n'a daminɛ bi la san o san dɔ de bɛ fara a ka jɔyɔrɔ kan wa san o san dɔ de bɛ fara a ka mandiya kan mandiya in tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn o fɛn n'o de kalifala la Alassane Traoré a b'o kɛ ka tɛnkun a dan na fasɛrɛba ko baara ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ min ye CMS kɔnɔna ye karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ n'a dun ma k'a fɔ ko dɔw y'a tiɲɛ o tuma min ye ministre ye ka taa bila maa minnu bɛ yen ni baara yɔrɔ kalifalen b'u la karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ n'o ye conseil d'administration bɛɛ lajɛlen y'i sigi k'i miiri ni ka jateminɛ kɛ ɲɛmaa kura mun bɛ yen n'o ye Isaka Kone ye o tuma an ka maa kologirin wɛrɛ ɲini ka bila a kɛrɛfɛ janko baara taabolo bɛ se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye o tuma o bolofa o de bɛnna Alassane Traoré ma
Allah Alassane Traoré ko cɛ duman don a muɲunen don a sabalilen don wa baara ka d'a ye a bɛ soli ka bɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ taa so k'a to yen o de kaɲi foroba baara sariya ye fɛn min ye a ko ni maa min ma baara k'a kɛcogo la o tuma i b'ale jɔlen sɔrɔ ɲɛ kunnafoni filanin an ye min bɔli Ogon kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil o don Bɔjibate k'a dɔn a ka sɛbɛnni kɛba min ye Adama Kulubali nin y'a ka fasiri ye Nɔsira Damis ko Bɔjibate k'a dɔn ɲuman kɛli Bɔjibate i k'a dɔn o de bɛ hadamaden ŋunanfa Bɔjibate k'a dɔn ayiwa hadamadenya ye waati ye maaya yɛrɛ ye sanga ye nin npogotiginin ye degun sɔrɔ denmisɛnnin fitinin Bɔjibate k'a dɔn a jenina o kɛra sababu ye min ye sen fila bolo fila bɛɛ lajɛlen ka tigɛ fo ka taa boboya ayiwa ni ka tulogerenya s'a ma a ti furakɛ a ti ɲɛ abada f'a ka taa jamanajanw na jamana ɲɛmaaso Bɔjibate k'a dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka dɛmɛda ayiwa min ye dennin ye k'a sɛgɛrɛ a n'a sɔmɔw sɛbɛnnikɛla ko Bɔjibate k'a dɔn n'a danna jamana ɲɛmaaso ma o dɔ kɛra nka ni maa wɛrɛ dɔ kɛ ka fara ka Bɔjibate o de ɲɔgɔn dɛ min ye Yara Wali station Bɔjibate u nana hinɛ minɛ ka jateminɛ kɛ miliyɔn 2 warijɛ k'o bɔ ayiwa ni k'o di ayiwa dennin n'a sɔmɔw ma anw bɛ jamana dɛmɛ ayiwa nin ka kɛ dɛmɛ ye min ye bolomafara ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔjibate k'a dɔn ko in kɔni diyara ayiwa jamana faamaw ye cogo min Ala ni kira de b'a dɔn Bɔjibate k'a dɔn Yara Wali isansi feerebaw don taji ɲuman feerebaw don min ye mobili tulu feerebaw don Bɔjibate k'a dɔn denmisɛnnin nciniw olu bolo de bɛ ca la Bɔjibate k'a dɔn denmisɛnninya la Bɔjibate k'a dɔn wari bɛ n fɛ ka tila ka nin ɲɔgɔn na ɲumanɲa kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa kuma in kɔni ma dogo minisiri da minisiri min n'ale bɛ kɛnɛya kunna sabula ko in ɲɛmaaya b'ale de bolo miliyɔn 2 don a bolo ko Yara Wali ko nin y'u ka dɛmɛ ye Bɔjibate minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa tɛnɛ ye a n'a sɔmɔw i k'a dɔn nin kɔni bɛna ɲɛ u ma kosɛbɛ wari in dira maa min fɛ o de ye Kaɲe Ture ale de ye Yara Wali a directeur ye Bɔjibate k'a dɔn a kɔni y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement ale ka cakɛda min ye ɲɛmaaso ye o bɛ gouvernement dɛmɛ madame le ministre de la santé Jaminatu Sangare Jaminatu kɔni ma i k'ale ɲɛji la a ye dugawu don kɛ a ko sabula nin bɛ kɛ sababu ɲumanba ye ni jamana den sɛbɛ ani nafolotigi bɛɛ lajɛlen b'a kɛ nin kɛcogo in na Bɔjibate nin ɲɔgɔn tɛ nin de ka fusa Bɔjibate i k'a dɔn TikTok aujourd'hui le monde part en cuir le monde part en cuir i k'a dɔn miliyɔn 4 Bɔjibate i b'o farote yen fɛ i b'o bɔ i ka mobili bɛ taa jira an ye dɔ k'o la sa dɔ kɛr'o la an fara waso la sa an far'o la an ye dɔ k'o la mobili ye nin bɛɛ ye karisa ka mobili ye i k'a dɔn i bɛ taa village sobaw jira Bɔjibate i k'a dɔn an kɔni bɛ mankan ni i nɔfɛ Ala a dɔw ka dugu la u ka du kɔnɔ hali ji min ta ɲuman tɛ sɔrɔ wallahi hali ji ɲuman min ta hali sini misiw ni adamaden bɛ ji min a filɛ dɛ yanni ka n'o bɛɛ kɛ TikTok yɛrɛ jira aujourd'hui le monde part en cuir ne ko n'i ye faso lajɛ a ka burusi kɔnɔna na n'i ye Ala hakili tɛ n bɛ tɔgɔ fɔ kɛ dɛ sabali a sidɔnnen don sabali burusi kɔnɔma nanen Bamakɔ miliyɔn 12 sɔrɔlen fɛ i tɛ dɔwɛrɛ mobili coxeur du coxeur yɛrɛ jira la TikTok tɛ le monde part en cuir dɔ kɛr'o la sa e ma dɔn mɔgɔw ɲɛnina an mago bɛ lakika de la Yara Wali ka misali an mago b'o de la Yara Wali Seydou Nantume filɛ min ye camion 500 ye k'o bila jamanadenw ka bolo kan a y'o kɛ alors a y'o kɛ bɛɛ ɲɛna yan wari t'e fɛ i tɛ waritigi ye i yɛrɛ jirandiya ni ko lankolon mais min yɛrɛ wayi le monde part en cuir TikTok le monde part en cuir merde wayi dɔ kɛra waso la sa ni mun ye sɛbɛn ye namu an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don aujourd'hui fasiriba n'o ye Kasimu Tera badabada Kasimu a ko ɲumanya tɛ fɔ ka ban ɲumankɛlaw tɛ ban an ka jamana in kɔnɔ Musa Tarawele Bill karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'a wulila Deliko fɛ tuguni Bangoni Bill commune 1 Bill Bamakɔ Bill ɲuman kɛbaa Bill tracteur tigi Bill Allah Bill Gates numéro 1 a filɛ dɛ nka fiɲɛ kelen de bɛ Bill la jumɛn o fɔ n ye n kɔrɔtɔlen don nin jɛni ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nka n'a bɔra Ameriki i sama kepi ni kelen t-shirt ni kelen walima safunɛ jini o ye fiɲɛ jugumanba de Bill Bill tigɛ yɛlɛma karamɔgɔ dɔ bɛ tugura
fasiriba n'o ye Kasimu Tera badabada Kasimu a ko Bill Gates a wulila ka jɔ tuguni karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kɛmɛ ka jarajakulu dɔ sigi n'o ye association de lutte contre la pauvreté fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ɲumankɛ o bɛ se ka caya a ko n'i ye Bill yɛrɛ ɲumankɛla don karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a kini bolo ka jan n'a numan bolo ye a ko tile tɛ bɔ ka bi abada ni Bill ma dɔ bɔ degun kɔnɔ fasiriba ko kabini Bill bɔra ka kalan na l'Amérique jamana na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a y'i sigi k'i miiri a ko min ye foroba baara ye ale Bill ka baara tɛna bɛn n'o ye o kuma ka baara bɛna kɛ baɲumankɛ baaraw ye ni ka adamadenw bɔ degun kɔnɔ jamanaden kelen o kelen karamɔgɔ daba tun kɔrɔ faso baara la i bɛ se ka min kɛ k'i kan k'u boloda ale Bill y'i sigi k'i miiri Mali ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye hakilina caman bɛ yen o tɛ maa caman na ale Bill ye dɔnniya min sɔrɔ l'Amérique a bɛ n'o waleya karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ni ka maaninfin bɔ tɔɔrɔ kɔnɔna la a ko Bill y'a fɔ a y'a kɛ fasiriba ko min ye jɔkun laban tɛmɛnen na o kuma sigida Gale commune 1 Korofina Sud kɛrɛnkɛrɛnnen la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye kɛnɛ salenba dɔ bɛ yen kɛnɛ mun bɛ n'a pɔtɔpɔtɔlen don dugudalamɔgɔw olu sago ye min ye kɛnɛ ka dilan k'a ɲa ni k'a kɛ fiɲɛ duman samayɔrɔ ye o kuma u y'u wakili ta ka da Bill tulo kan o kuma Bill nin ye anw ka sigida espace vert ye o kuma espace vert a tiɲɛna sosow bɛ yen jatakɔliw bɛ yen a kɛn bɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye an mago b'i ka dɛmɛ na a y'i sigi k'i miiri a ko n ye baara kɛ ka ban fasiriba ko Bill taar'i jɔ ka yɔrɔ lajɛ joona joona a y'a ka cɛdenw bila ni ka taa baara boloda CFA wari $15,000 a y'a dilan ka d'u ma 15 millions de francs CFA commune 1 Korofina Sud fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye ni espace vert in ye o kuma u y'a tɔgɔ da maa min na o ye Babiabugu ale dugutigi kɔrɔ n'o ye Masa Jatere ye a bɛ tiɲɛ so an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tun kɔrɔ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Mamadu Farankali Keyita ale ye commune sigiba ye ministre kɔrɔ don ka taa bila min ye député ka taa bila maire la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ani commune dugutigi caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la fasiriba ko min ye Bill kɔni u y'a fɔ ni k'a tanu ka duwawu k'a ye Bill e ye anw sen bɔ nɔgɔ la Bill e ye an ka sigida fiɲɛ samayɔrɔ nɔgɔya anw ye wa Bill e ye an ka sigida kɛnɛya jiden Ala k'i sara karamɔgɔ daba tun kɔrɔ Ala k'i sara n'i y'a digilen maa min na i ma ɲuman kɛ dɛ fasiriba ko Kasimu Tera a y'a yira k'a fɔ Bill yɛrɛ kuma dira ma a ko nisɔndiyabaatɔ ma n'i ko k'a ka tasuma fifa n'a nunji ma fa ɲɛji b'a fa a tɛ se kuma la ale kɔni baara fi dɔrɔn ka ɲuman kɛ nka kuma kɔni a bɛ yɛlɛmisɛnnin de kɛ a n'a ka yɛlɛmisɛnnin n'i ye ko fɔ fɛn fɛn fɔ a digira la wo a ma digi la wo a tɛ dɔwɛrɛ foyi kɛ ni yɛlɛmisɛnnin tɛ a filɛ n'o yɛlɛmisɛnnin kelen de la o de ye cɛya ye hali n'a bɛ sunɔgɔ la a bɛ yɛlɛmisɛnnin na fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ Bill ye min kɔni fɔ ka da kan a ko nin ye aw de ta nin tɛ ne ta ye o kuma a ye laɲini kɛ nka ne bɛ se ka min kɛ n filɛ ne ye ko de boloda hali bi ne ka dayɛlɛlen bɛ aw ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ sini ma aw mago mana jɔ diɲɛ fɛn o fɛn na tuguni ni n bɛ se ka kɛ o kuma m'a kɛ aw ye o kuma n bɛ min fɔ aw ye a y'a minɛ ka ɲɛ aw de ta don a dabɔra min kama a ka kɛ u ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ Kasimu Tera ale ka sɛbɛnni don Bɔjibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays Bɔjibate k'a dɔn jamana i k'a dɔn wulikajɔ ani san yɛlɛma a kɛlen bɛ ka sɛbɛn kura min boloda n'a bɛɛ lajɛlen ye angulɛri ye Bɔjibate k'a dɔn a ye minisiri ɲininka min ye minisiri Yuba Ba ye Bɔjibate minisiri Yuba Ba i k'a dɔn ale de bilalen bɛ i k'a dɔn min ye ayiwa sɛnɛ baganmara ani k'i ɲininka ayiwa mɔni Bɔjibate a ka wulikajɔ ni cɛsiri a nafuradama ka n'a bila bi la hakilina kura minnu dar'a fɛ ani wulikajɔ minnu bolodalen don Bɔjibate k'a dɔn u y'a ɲininka min ye minisiri Yuba Ba ye Bɔjibate i k'a dɔn a nafuradama a ma mɛn nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan yɛlɛmaba de donna a baganko la Bɔjibate ani mɔniko la ka sababu kɛ a Yuba Ba a ka taasi ni miiri ni jateminɛ sabula min ye dɔ farali ye i k'a dɔn an ka baganw kan u minɛ ko ka ɲɛ Bɔjibate i k'a dɔn lakana yɛrɛ fana ka sabati Bɔjibate k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to bagan maralaw jɛgɛmɔnaw Bɔjibate a ka ja i k'a dɔn u b'u bolodayɔrɔ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Bɔjibate i k'a dɔn baara min n'u b'a la i k'a dɔn kɛnyɛrɛye baara ka ca a la nka a yiriwali Bɔjibate o fana tɛ taa fo gouvernement ka dɛmɛ kɔ a ye wulikajɔ ni hakilina minnu da ninnu na k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ Bɔjibate janko bagan mara a tɛ taa abada degun kɔ degun misɛnnin minnu b'a la n'o ye baganw kɔlɔsili ye Bɔjibate walima furakɛli Yuba Ba minisiri a ka wulikajɔ barika bonyana o cadre kɔnɔ Bɔjibate a ko min ye jateminɛw ye i k'a dɔn
dɔn a bɔ bolo ka caya bɔ jabate bolo caya de bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to nafa bi sɔrɔ bagan maralaw fɛ jamana yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ sogo ni nɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn ani jɛgɛ nafoloba de b'a la nka ni maa min t'a kɛcogo dɔn a don man di o tɛmɛnen kɔfɛ bɔ jabate a nana wulikajɔ kura minnu boloda min bɛ se k'a to sɔrɔ barika bi bonya lakana yɛrɛ kɔnɔ bɔ jabate o hakilinaw bɛɛ lajɛlen taara yubaba fɛ an bɛ don min na ko bi bɔ jabate k'a dɔn ministre chargé de l'élevage et de la pêche bɔ jabate i k'a dɔn a waridaka sunɔgɔ tɛ sabula min ye wulikajɔ ani ka baganganberew minɛ ka jɔ minɛ a yɛrɛ n'a ti ɲini ka don baji kɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn cɛsiri da y'o ye i ti maa ka kodɔn bɔ jabate n'a ma jɛ i ni maa dun ti jɛ f'i ka taama ka taa a sigida la a ko i k'a dɔn ministre ka yaala bɔ jabate saa kalo 12 a ye jateminɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO jamana in kɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn se min bɛ Mali ye nka i k'a dɔn a baara cogo a n'a fɛɛrɛw n'a dabali olu ma awa don bɛrɛla kosɛbɛ o de la cakɛda minnu sigira ani dɛmɛdɔn minnu sigira bɔ jabate k'a dɔn yɛlɛma kura k'olu ta k'u lajɛ i n'a fɔ PDA bɔ jabate o n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ yen programme minnu sigilen don baganko ani jɛgɛko kunna yubaba a taamana bɔ jabate ni k'a bɛɛ lajɛlen kuraya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ ne bɛ n tigɛ don ko kura le Ogon parce que n'o ye Amidu Togo dɔnkɔnɔkɛ a ko Mamadu Ashimu Kumare karamɔgɔ dɔ bɛ tungora e sigi min ye Azam SA ye a taara ni k'a kɛ ɲɛmaa ye ministre kɔrɔ ministre kɔrɔ de o kɛra ayiwa Fasireba ko karamɔgɔ dɔ bɛ tungora Filimakɛ Nako ye maa min ye nin baara kɛ Madame Dambele Maduna Sisoko karamɔgɔ dɔ bɛ tungora ale de ye ministre an bɛ don min na ko bi min ɲɛsinen bɛ an ka transport ma Fasireba ko a y'a lajɛ joona joona min ye Azam SA ye karamɔgɔ dɔ bɛ tungora u bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la jɔnni de kan k'u bɔ nin tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la a y'i sigi k'i miiri ka malidenw lajɛ hakilina taara ka maa min sɛgɛrɛ maa min bɛ se k'a bɔ tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la o de kɛra Mamadu Ashim Kumare Fasireba ko karamɔgɔ dɔ bɛ tungora jɛrɛjɛkulu min bɛ n'ale de kɔni bɛ Azam na balo n'o ye conseil d'administration ye karamɔgɔ dɔ bɛ tungora gɛlɛya belebeleba tun b'a yɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ baara kɛcogo man ɲi maa min bɛ yen karamɔgɔ dɔ bɛ tungora i b'a ye k'a fɔ jiginna caman sɔrɔ la baara yɔrɔ yɛrɛ man kɛnɛ min ye baara yɔrɔ ye a tɛ ka kɛ ka se jamana ka hakilinaw la o tuma an k'a lajɛ joona joona yan'an bɛ fɔ an jigi kɔ jɔn de bɛna Azam ɲɛji cɛ jɔn de bɛna jamana wuli k'a jɔ a sen kan ni ka Mali tɛmɛ jamana tɔw la bolo taara ka Mamadu Ashim Kumare sɛgɛrɛ Fasireba ko a ko n'i y'a lajɛ Filimakɛ nin ko in na koyi sabu maa ta ka bila fɛn kunna karamɔgɔ dɔ b'a tungora ani min ka kan a ko o ye l'homme à la place qu'il faut ye a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Mamadu Ashim Kumare a ye ministeriya kɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ale tile la san 2014 i bɛ ka nale a ko nin cɛ in n'o ye nin kadiriba in ye o tuma ne b'a lajɛ joona joona ni ka don ka gouvernement la o tuma bolo taara k'a sɛgɛrɛ a ko i bɛ ka ma fili o don Ala ma hinɛ la Fasireba ko a ko n'i ye Mamadu Ashim Kumare lajɛ ingénieur de l'aviation civile o de diplôme b'a bolo Fasireba ko karamɔgɔ dɔ bɛ tungora a y'o ta Sénégal jamana kɔnɔ san 1970 ni ka taa kun tɔ cɛ France jamana kɔnɔna la a ko a nalen Mali kɔnɔ a ye wulikajɔ caman kɛ min ye compagnie aérienne n'o ye Air Mali ye karamɔgɔ dɔ bɛ tungora a ye baara kɛ yen i b'a ye k'a fɔ ni ka Air Mali k'a kɛ malidenw sago ye a ko min ye Air Mali tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tungora a ye wulikajɔ kɛ ni ka taa Nations Unies na farafinna ka bolo kan min ye pankuruko ɲɛnabɔli a taara ni ka bila o jɔyɔrɔ la Fasireba ko min ye consultant international don diɲɛ bɛɛ lajɛlen mako b'a la u b'a wele ka pankuruko kibaruya la consultant international Mali farafinna nansarala diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen Fasireba ko karamɔgɔ dɔ b'a tungora a b'o sigi kɔnɔna la min kɔni an ka jamana n'a duma k'a fɔ ko Azam SA o kuma gɛlɛya bɛ yen na yanni a ka taa nɔgɔya ta ka jamana tɔw sɛgɛrɛ o kuma Mali yɛrɛ mako b'a la sabu maliden don min ye Madame Dambele ale wele bila mo joona joona a ko min ye nin conseil d'administration n'o ye PCA ɲɛmaa ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora jɔyɔrɔ min b'a bolo o kuma o de ye ka se ka administrateur fara ɲɔgɔn kan o de ye ka Azam baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan Azam ka kunkilenna a ka taga bolo nafolo kan ka ɲini sira minnu fɛ juru minnu bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tungora ko ni o kuma tile fila in na i b'a ye k'a fɔ ko kibaruya duman min bɛ Azam kɔnɔna la sisan yarabi a ko maa min bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tungora k'a tɛna bɔ malidenw jigi kɔrɔ sabu k'a bɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ min dɔn ka kɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Ogon kɔnɔ Amidu Togo ale ka sɛbɛnni don bon jamaden n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la lettre du Mali jamanadenw ka bataki bon jamaden k'a dɔn cakɛda min n'a cɛɲɛ cogo ka ɲi bi
n'a wuli ka jɔ ani kokura bolo dalen don o de ye ANADEB wajibate o dɔnniya a n'o kunnafoni sɔrɔla i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye 16nan na u ko min ma session ordinaire conseil d'administration ANADEB agence nationale de développement des biocarburants wajibate o ye mun ye alamisa tɛmɛnen wajibate i k'a dɔn fɛn minnu b'an fɛ yan ni sɛnɛfɛnw don walima n k'i ɲininka n'a bɛ balo ayiwa n'a bɛ bɔ dugukolo la olu bayɛlɛmani wajibate i k'a dɔn k'o kɛ yeelen ye yeelen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ mobili yɛrɛ boli ni a bɛ se ka bila pétrole walima essence nɔ na wajibate i k'a dɔn cɛkɛda don a tɛ taa wuli ka jɔ kɔ a tɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɔ sɛbɛnnikɛla ko wajibate i k'a dɔn kɛnɛ in kan min ye directeur général ye a ye foli ani tanudi kɛ wajibate ni ka ɲɛsin ayiwa min ye Gishima o min kɛra PCA ye a y'o fɔ k'o waleɲuman dɔn baara minnu bolodalen don ani kokura minnu dara min ye wuli ka jɔw ye ani jateminɛw wajibate i k'a dɔn Abdulaye Kaya a y'olu ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. olu se ka sɔrɔ cogo min a ko a kɛra sababu ye cakɛda so kura ka sɔrɔ u fɛ minisiriso min n'ale ni turulen don la wajibate olu ye wulikajɔba de kɛ a ko a bɛ wulikajɔ bolo kan min ye ayiwa kuran manani wajibate i k'a dɔn wulikajɔ u ko min ma zaye min ye waramajana wajibate i k'a dɔn hakilina minnu dara ka yen sɛgɛrɛ wajibate o ye ɲɛdimi fura de ye kɔdimi fura tɛ a ko sabula o yelen don n'o y'i bɔ a la wajibate i k'a dɔn ba ɲumankɛ caman nana farafinna babolo in kan min kɔni bɛ se k'a to ANADEB a ka wulikajɔ de cɛsiri o bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye dɛmɛbaw ye o ye n k'i ɲininka i n'a fɔ ONIFEM min ye AMS ani UNCDF ani ambassade du Brésil wajibate ninnu bɛɛ lajɛlen bolo di ɲɔgɔn ma kɛ a ko an bɛ don min na ko bi wajibate min ye Kaya ye a y'a jira k'a fɔ min ye hakilina kuraw ye olu tannen don o hakilina kura minnu dalen don wajibate o bɛna kɛ sababu ye min kɔni b'a to Mali yɛrɛ bɛ